se vistió como como un pastorcito, como un So goat. Radharani has become a cowherd boy now. Entonces Radharani se volvió un pastor ahora. सो कर विचार वृषभानु दुलारी ग्वाल रूप धर छलन कृष्ण को नंदगांव की ओर सिधारी जहां हरि अपनी गाय चरावे तहां आप चली जाई देख रूप मोहे मोहे मुरलीधर भूल गए चतुराई. And it says that Radharani, when she became a cowherd boy, she went to Krishna, and just by seeing Radharani in a cowherd boy dress, he forgot the beauty. He forgot because of the beauty of that cowherd boy. He forgot the beauty of Radharani. No, Like Krishna forgot the beauty. Krishna forgot that Krishna forgot everything, that he was crying and there is okay, no Radharani. ok, entonces Radharani fue frente a él vestida como un pastor, disfrazada de pastor, y apenas Krishna vio a Radharani, él se olvidó de todos los sentimientos que tenía por extrañar a Radharani. And when this cowherd boy, who is Radharani, came in front of Krishna, Y cuando este pastor, Radharani vestido de pastor, se puso frente a Krishna, then Krishna asked, तिनको देख मोहन बोले अरे मित्र क्या नाम तिहारो वास कहाँ है तोरे कबहू नाही अबे लो देखो करत सदा ब्रज फेरो. He says, oh my dear friend, who are you? I have never seen you in my life before. Where do you really live in this Braj? entonces cuando Krishna le preguntó al pastor, oh querido amigo, ¿quién eres tú? ¿Dónde vives? Yo nunca te había visto aquí en toda mi vida. Then Radharani, as a cowherd boy, replies, Entonces Radharani, como un pastor, ¿no? Krishna no lo había reconocido, le responde. गोरे ग्वाल भानुपुर के हम गोधन वृंद चरावे रसिक विहारी गाय हमारी आज भज कहाँ पावे. His cowherd boy replies, I live in Barsana. El pastor le responde, yo vivo en Barsana. And my business is to herd the cows because I'm a cowherd boy. Mi ocupación es guiar a las vacas porque yo soy un pastor de vacas. But today I don't know where my cows are lost, so I'm looking for them right now. Pero hoy no sé dónde están mis vacas, se han perdido, entonces las estoy buscando por aquí. So, अरे भैया हमारी गाय हिराए गई ताको ढूंढवे आयो हो अरु राधिका ही वाको ढूंढवे आए रही सो हिराए गई. It says that I came here to look for my cows, and Radharani is also looking for those cows. Entonces el pastor dijo, yo he venido acá a buscar a mis vacas y Radharani también está buscando a mis vacas. और संग राधिका के खेलूं सब योग राई भारूं, that I every day play with Radharani, and Radharani is a very good friend of mine. Entonces el pastor dijo, yo juego todos los días con Radharani y Radharani es una muy buena amiga mía. नाही जानो घर सो कित माऊ गई है वह अकेली मैं हूं ना साथ लागो ना और कऊ सहेली. But what happened today is that she didn't come with me from Barsana. She went alone, to Brindavan. And there is no one with her right now, no cows, no friends, and even not me with her. Pero lo que pasó hoy día es que ella no vino conmigo de Barsana. Ella se fue sola a Brindavan y no hay nadie con ella. No hay pastoras ni vacas con ella, con Radharani, ¿no? पितु मातु वाके दो जन बैठे हैं वाट हेरे सब खान पान त्यागो कही राधा राधा टेरे. Krishna, mother and father of Radharani,
they are waiting for Radharani and they are so sad because Radharani left today without saying anything, and they have left the food, they have left the water, they are not drinking, they are not eating, they are so sad right now. Entonces, ¿sabes, Krishna? La mamá y papá de Radharani están muy tristes porque ella se fue hoy día sin comer, sin tomar nada, dejó todo y se fue muy triste, sola. मैं हूं तो इत में वाको आज ढूंढवे को आयो संग कौन के वा लागी के कारे काट खायो. That I'm here to look for her right now. I'm looking for her. So I came here. I was just thinking maybe any black men have eaten her. Entonces el pastor, Radharani vestida de pastor, le dice, entonces yo he salido a buscarla, estoy aquí tratando de encontrarla porque tengo la sospecha de que algún hombre negro la puede haber comido. अब लौट के मैं जाऊं तो का जवाब दे हो हरिदास जो बता दो तो तुमरो गुण मने हो. Now please tell me, what shall I tell to Radharani's parents, that where is she gone? Please give me any idea. Tell me what can I say. If you will give me a best idea, I will definitely, become very happy. Entonces le dijo a Krishna, por favor, dame una idea, alguna sugerencia de qué le puedo decir a los papás de Radharani, qué les puedo decir. Por favor, si tú me das alguna sugerencia, alguna buena idea al respecto, yo voy a ser muy feliz. Krishna replies and says, she was here and she became very upset and then she left from here. Didn't you see her anywhere? Entonces Krishna le dijo, ella estuvo aquí, pero ella se molestó y se fue y desapareció. ¿Tú no la has visto a ella en ningún otro lado? So that cowherd boy, who is Radharani, she replies, गुण सुन वृषभानु कुंवरी के ज्याके लाल रहो आधीन टेक तो वह ग्रह से सटक बन रहत अटक नहीं मानत हटक इत उतही फिरे. It says that I know that you love Radha and you always glorify Radha, but because of you, she has lost her mind now. Entonces Radharani, vestida de pastor, le dijo, yo sé que tú amas a Radha y que siempre estás glorificando a Radha, pero por culpa tuya hoy ella ha perdido su mente, ha perdido la razón. She has to live with her family, but she is in the forest. Why? The beautiful woman, what she is doing in the forest? Ella debería estar con su familia, pero ahora ella está en el bosque. ¿Por qué ella va a estar sola en un bosque? ऐसी फिरे इतरात नहीं काहू को सेहात मन माने जित जात नहीं न कहू डरे. And she just moves around in the forest as like, oh, this is my home, I have no fear. Like, but roaming in the forest is the most dangerous thing. Entonces ella camina en el bosque sin ningún miedo, como si esta fuera mi propia casa, voy por aquí, por allá, como si fuera, como si no hubiera ningún peligro, pero caminar sola en el bosque es la cosa más peligrosa que existe. बेटी बड़े की कहावे दही बेचवे को जावे ताही लाज न आवे सब नाम धरे. It says she has gone crazy now. Entonces dijo, ella se ha vuelto loca ahora. Loca, loca, loca. Pagal. Pagal. So it says that she is the daughter of the most wealthiest man in the Vraj. Entonces dijo, ella es la hija del hombre más importante, más elevado en Braj. En Vrindavan, but every day she takes a pitcher of yogurt. She is the daughter of the wealthiest man, but she every day takes one pitcher or a bucket. Sorry, ¿hay algún micrófono abierto? ¿Podrían silenciar los micrófonos?
There is a microphone open and I can't hear you, Maharaj. Mónica Alonso, please, can you, por favor, puedes cerrar tu micrófono? Por favor. You mean, Maharaj, you mean a yogurt what? Picture is... Romina, ¿puedes silenciar a Mónica, por favor? Can the host mute them? Yes, I telling Romina, she's the host, to mute. Okay. I think it's mute. It's No. not mute. I don't know. No, she's not mute. No, we have Monica. Yeah, okay, she's mute now. Lovely. So, Radharani is the daughter of the wealthiest man of Vraj. Radharani es la hija del hombre más misericordioso, más bueno de Braj. She's the princess. Ella es la princesa. But every day she takes a pitcher of yogurt and goes to pasture land. Pero cada día ella agarra un pote de yogur y se va a pastear hacia el bosque. To sell that yogurt. Para vender ese yogur. She doesn't need money. Ella no necesita dinero. But she's crazy now and every day she goes to Govardhan and like wait for that black man to come and stop her with the pitcher, on her forehead. Pero ella se ha vuelto ahora loca. Todos los días ella se va y está esperando a ese hombre negro que le está comprando, adquiriendo el yogur. She is destroying the image of her family and of her father by doing this stupid thing. She's the princess. Ella está destruyendo la imagen de su familia y de su padre por hacer cometer ese acto estúpido. Ella es una princesa. She should act like prince. She should do all the things, as a princess. But this is not a job of a princess to carry a pitcher of yogurt and then go and sell, in Vrindavan. Ella es una princesa, ella debería hacer todo lo que hace una princesa, actuar como una princesa, pero ella va todos los días con el pote de yogur buscando que lo compren en Vrindavan, venderlo en Vrindavan. Oh, my dear friend, I can tell you one thing. Oh, mi querido amigo, yo puedo decirte una cosa. This girl has gone crazy, so don't marry her. Esta chica se ha vuelto loca, así que no te cases con ella. Because she doesn't know what she is doing, so don't marry her. Porque ella no sabe lo que está haciendo, así que no te cases con ella. And you are also getting crazy. You are just the one who is already crazy, who doesn't even understand what she is doing. You are also like loving her, going after her from one place to another, crying here. Inclusive tú te has vuelto loco, no sabes dónde está ella, te estás angustiado, estás buscándola por todos lados, no sabes dónde está, hasta tú también te has vuelto loco. Means she is crazy, you are more crazy, that you love that crazy woman. Entonces esto significa que si ella está loca, tú estás más loco por amar a esa mujer loca. Now Krishna replies. Entonces Krishna responde. That sakha tum bolo na baat vichari kaho kaun si bal jagat mein jaisi hai vrshubhanu dulari. It says, you are not speaking from your mind. Whatever you are speaking is just your emotions, which are completely wrong. Entonces Krishna dijo, this is said by Krishna or by Krishna to Radharani, who is a cowherd boy. Ok, Krishna le dice al pastor, que era Radharani, ¿no? Tú estás completamente equivocado, no estás hablando con la mente, sino con tus emociones, y lo que tú dices no es correcto. Tell me who is the most beautiful woman in the entire universe. Dime quién es la más hermosa. No one is, but only Radharani.
Dime quién es la mujer más hermosa en el universo entero. Nadie más que Radharani. She is the most gorgeous woman in the entire universe, and no one is like her in any way. Ella es la mujer más maravillosa en el universo entero y nadie es parecida a ella de ninguna manera. कहो कौन से मैं बिहार कराऊं रचि कवन विधि नारी करत वास हृदय पे मेरे कीर्ति कुंवरी दुलारी. Says that she lives in my heart, she resides in my heart. Uh, and I cannot forget her. And whatever you are saying that she does it in a way so she can come out from her house to meet me. Ella reside en mi corazón, ella vive en mi corazón, yo no puedo olvidarla. Y todo lo que tú dices que ella hace de manera equivocada, lo hace para poder ir al bosque y encontrarse conmigo. See, and this is the right thing, because in the India, I can say, or in the Hindu cultures, all the adults are looking for their children. And here, think about it, the most precious gem in Barsana is Radharani. In India, who are looking for her kid? No, I mean, like, when you have a child, you always try to take care of your child. You never want that child goes away from your eyes. Okay. So Radharani is the most precious gem or a child in Barsana. Ok, entonces Maharaj dice que en la cultura de India, cuando tú tienes un niño, tú no quieres perder al niño de tus ojos, siempre estás tratando de estar observándolo, ¿no? Entonces Maharaj dice que Radharani es como eso, ¿no? En Barsana todo el mundo está tratando de estar siguiendo a Radharani, ¿qué está haciendo? So thousands of people live in Barsana, and everyone's center point or attraction is only Radharani. Miles de personas viven en Barsana y cada uno de ellos siente que su única atracción es Radharani. Now think about it, that when everyone is looking at Radharani, how can she find a chance to go away from thousands of eyes to see Krishna? Entonces, imagínense, si miles de personas están tratando de observar a Radharani, ¿cómo ella va a tener un chance de escaparse para irse a encontrar con Krishna? It's like sneaking out of your house when whole family is there. Es como tratar de escaparte de tu casa cuando toda la familia está ahí. All the teenagers and the young boys and girls do when all the family is around and you sneak out. Todos los jóvenes, los padres, la familia están alrededor tuyo y tú te escapas de la casa. So Radharani also thought, how can I go out from here to see Krishna? So she was like, let me make yogurt. And she every day used to carry that yogurt and tell everyone, look, I'm going to sell this yogurt. Entonces Radharani lo que se le ocurre para poder escaparse e ir a ver a Krishna es hacer yogur y ponérselo en la cabeza y decir, ok, voy a ir a vender este yogur. But this is all because of Krishna, to see Krishna, to meet Krishna. Pero todo esto lo hace solo para ver a Krishna, para encontrarse con él. So by listening to that, Radharani, who was in a cowherd boy, she smiled. Entonces, por escuchar esto, Radharani, que estaba disfrazada de pastor, comenzó a sonreír. And a smile of Radharani is something which no one have it in the entire universe. Y la sonrisa de Radharani es algo que nadie más tiene en el universo entero. So by seeing the smile, Krishna recognized, oh, this is my Radha today in the cowherd boy dress. Entonces Krishna, cuando vio su sonrisa, la reconoció, dijo, oh, esta es mi Radharani vestida como un pastor. So Krishna was like, oh, today my darling Radha is playing with me. First she made me sad and now she has become a cowherd boy and playing with me.
Entonces Krishna dijo contento, oh, hoy día Radharani, mi querida Radharani, está jugando conmigo. Primero me puso triste y luego vestida de pastor ha jugado conmigo. So when when Krishna recognized, he got up and he went and gave a hug to Radharani. Entonces cuando Krishna la reconoció, se puso frente a ella y le dio un fuerte abrazo. And says, हम ते ना प्राण प्यारी मुख मोरवो करो वृष भानु के दुलारी चित्त चोरवो करो. He says that, look, please, I request you, don't ever get upset with me. Y él le dijo a Radharani, por favor, te lo suplico, nunca más te molestes conmigo. I request you, please never run away from me. Te suplico, nunca huyas de mí, te alejes de mí. कछु दोष नाही मरोरी मान क्यों मान कीजिए रजनी विहात सजनी रिस छाड़ दीजिए. It says that I didn't do anything wrong and you know that. So why you are being so upset when every day the sun about to come, the night goes away. So in a very same way, look, when we are together, remove that anger. Entonces él dice, yo no hice nada malo y tú lo sabes, entonces ¿por qué te molestas? Cada día el sol se retira y la noche viene y ahí nosotros podemos estar juntos. It says, मोतन निहार गोरी मैं तो हूँ शरण तोरी आनन है चंद्र तरोरी लोचन तेर मेरे चकोरी. He says, look at me, look at my body. It is on your lotus feet now. I have taken your shelter. Entonces Krishna dice, mírame, mira mi cuerpo, yo estoy tomando refugio a tus pies de loto. आनन है चंद्र Tarori Lochan mere chakori. My eyes are always looking at you and trying to get all the beauty and observing all the beauty by my eyes, nourishing myself by my eyes looking at you. Krishna dice, mis ojos siempre están observándote y se nutren mirando tu belleza al observarte. So कीजे कृपा किशोरी दीजे अधर सुधारी लीजे लगाए अपने रे हृदय रसिक बिहारी. He says that please remove that anger by giving me a hug. Entonces él le dice, por favor, quita toda esa ira dándome un abrazo. And be happy. And by seeing that, all the gopis became so happy because today Radharani was in a cowherd boy dress. Y por favor, sé feliz, porque hoy todas las gopis han podido ver a Radharani vestida como un pastor de vacas. All of these things, all of these leelas, they all can come to us. And we can even meditate and see all of these leelas, in real life by meditation. Todos estos lilas o pasatiempos han podido llegar a nosotros y nosotros podemos observar estos pasatiempos o lilas mediante la meditación. And for that, in Prem Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur says, y acerca de esto, en el Prem Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur dice, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदौ मुई सावधान मोते जाहार प्रसादे भाई ए भव तारिया जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहां होते. Do you know the translation of this? I know a little. Try. No. श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म. That there is the only place to get the bhakti is the lotus feet of Guru. Sí, Guru Charana Bhakta Kevala Vasati Sakta. Hay solo un lugar en donde uno puede obtener la misericordia, que es a los pies del Guru. And
Vando muy savdhan mote. And when you are with your guru, when you are with, when you want to learn the uh, techniques to reach eternal Vrindavan, then you completely worship in the with consciousness and with Entonces, attentiveness. entonces tú puedes a los pies de tu guru aprender las técnicas para poder obtener la Vrindavan eterna de una manera consciente. It says that by doing that, what do you achieve? Y dice, por hacer esto, ¿qué es lo que tú obtienes? Jahar prasade bhai, by worshipping your guru, by following the instructions of your guru, what do you get as prasad, as remnant? Entonces, dice el verso que por adorar a tu guru, tú obtienes la misericordia, el prasada. E bhav tariya jai, you leave this world. You cross the entire universe. Dice, tú dejas este mundo, tú cruzas a través del universo entero. So, but there are so many yogas who can make you cross the world, but they always take you around in the world. You just roam around, travel around here, there, and everywhere. But it says, Krishna Prapti hoye jahan hote. It says that you will cross the world, but by the Guru Bhakti, you will reach to and attain Krishna. Entonces dice el verso que hay muchos yogas que solamente te hacen ir alrededor del mundo, pero por la misericordia de los pies del loto de tu guru, tú puedes alcanzar los pies del loto de Krishna. So it says in the Prem Bhakti Chandrika, verse 99 also, Shri Guru Bhagat Jon Tahar Chorane Mon Aropiya Katha Anusare Sokhir Sarvatha Mota Hayya Tahar Yutha Sadai Vihire Vrajapure. It says that that Krishna's blessings come by the two rivers. Entonces en el Prem Bhakti Chandrika, verso 99, dice que la misericordia de Krishna viene de estos dos ríos. The river of Guru and the river of Vaishnavas. El río del Guru y el río de los Vaisnavas. And by having the Guru and the Vaishnavas, those two rivers, wherever they are together, all the obstacles in your life, in your bhakti, in your devotional life, they all go away. Entonces, por tener esos dos gurus, donde sea que ellos estén juntos, todos los obstáculos en tu vida van a desaparecer. So how the Guru Bhakti or the service of Guru can take you more forward? Entonces, ¿cómo el Guru Bhakti o el servicio al Guru pueden ayudarte a progresar? In the 7th canto, on the 15th of chapter, the 22nd verse, 22nd, 23rd, 24th, 25th, they speak about the Guru's Bhakti glorification. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, en el canto 7, 15, 22 explican sobre este tema respecto al Guru. Do you have the Spanish translation? Let me, yes, I have, but I'm not sure. We have chant 7, a minute, I have here. Canto 7. No, Canto 7th verse, chapter 15. Yes. Verse 20. 21, 22, no, 22, 23, 24, 25, 26. Y para yes, I got. Can you translate? Yes, I read the 22 first. Yes, yes. Yes. Bueno, texto 22. Para abandonar los deseos de disfrutar de la complacencia material de los sentidos, hay que elaborar planes con determinación.
Del mismo modo, para vencer la ira es necesario abandonar la envidia. La codicia se debe abandonar conversando sobre las desventajas de atesorar riquezas, y para abandonar el miedo se debe hablar de la verdad. 23, ¿no? Yes. Ok. Texto 23. Hablando acerca del conocimiento espiritual, se pueden superar la lamentación y la ilusión. Si servimos a un gran devoto, podemos liberarnos del orgullo. Guardando silencio se evitan los obstáculos en la senda del yoga místico, y por el simple hecho de abandonar la complacencia de los sentidos, se puede superar la envidia. Texto 24. Mediante la buena conducta y la ausencia de envidia, debemos contrarrestar los sufrimientos debidos a otras entidades vivientes. La meditación en estado de trance debe permitirnos anular los sufrimientos debidos a la providencia. Y con las prácticas de Hatha Yoga, Pranayama, etc., debemos contrarrestar los sufrimientos debidos al cuerpo y la mente. Del mismo modo, con el cultivo de la modalidad de la bondad, especialmente en lo que se refiere a la comida, debemos dominar el sueño. Texto 25. Mediante el cultivo de la modalidad de la bondad, se deben vencer las modalidades de la pasión y la ignorancia. A continuación, es necesario desapegarse de la modalidad de la bondad mediante la elevación al plano de Sudat Sattva. Todo ello podrá lograrlo de modo natural quien se ocupe con fe y devoción en el servicio del maestro espiritual. De ese modo se puede superar la influencia de las modalidades de la naturaleza. And can you translate the 26 also? Yes, Maharaj. Texto 26. El maestro espiritual debe ser considerado la manifestación directa del Señor Supremo, debido a que transmite el conocimiento trascendental que lleva a la iluminación. En consecuencia, aquel que sostenga el concepto material de que el maestro espiritual es un ser humano corriente, solo encontrará el fracaso. Su iluminación, su estudio de los Vedas y su conocimiento son como el baño de un elefante. So, Sridhar Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu always suggested the commentary of Sridhar Swami of Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre sugirió el comentario del Srimad Bhagavatam hecho por Sridhar Swami. So, it says on the verse 26, Rajan Suchau Same Deshe Asanaha Sansthapahe Tasmin Sthiram Samam Sukham Rijvanga Asit Omityu Charyaniti Sheshaha. That it says, oh, I'm sorry. It says, Nanu katham gurau bhaktya sarvasya jai syat tasyapi manushya twain tadvast tvat tatraha yasyeti matarya sad dharma manushya iti durbuddhihi tasya shastra savarnam kunj snan vad vyartham. So it's Sridhar Swami, all the commentaries in the whole world of Srimad Bhagavatam, all the acharyas are based on Sridhar Swami. Entonces, Maharaj leyó el verso 26 de Srimad Bhagavatam, interpretado por Sridhar Swami, que es lo que todos los acharyas de Maharaj estudian, ¿no? La interpretación de Sridhar Swami. So he says that how can Guru be so worshipable? Because he is just a human being. Entonces esta traducción dice, ¿cómo el Guru puede ser tan adorable si él es un ser humano? And if you keep the same thing for him, that, oh, he is just a normal human being like me. Entonces si te sigue diciendo esto, bueno, él es un ser humano igual que yo. Then Narada says that
Guru is the form of Krishna. Narada dice, el guru es la forma de Krishna. And if someone is actually putting a mind like this, that he is a human being and doesn't know so much, then it comes to the point that whatever knowledge he has obtained in his life, it goes to vain. It is never useful. Entonces dice que si alguien pone en su mente que el guru es un ser humano común y corriente, cualquier conocimiento que él obtenga va a ser perdido, ¿no? Now, can you translate the verse 27? Yes. Voy a traducir el verso 27. La suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, es el amo de todas las demás entidades vivientes y de la naturaleza material. Sus pies de loto son el objeto buscado y adorado por grandes personas santas como Vyasa. Sin embargo, hay necios que consideran al Señor Krishna un ser humano corriente. So Sridhar Swami here says, he says that when Krishna comes to the world, and he has his family also, so there are many people who think, oh, Krishna is not God, but he is simple man just living in this world. Entonces, Sridhar Swami dice para este verso que cuando Krishna vino a este mundo y tuvo su familia, mucha gente también pensó, oh, bueno, él es un ser humano, él es un ser como nosotros, es común y corriente. In a very same way, there are many people who think about different religions, that different gods. They are not gods, they are just a simple human beings. Entonces, de la misma manera, en diferentes tipos de religiones pasó lo mismo, ¿no? Que hay personalidades las cuales pueden ser pasadas por simplemente seres humanos. So in a very same way, when people can even accept Krishna as a simple human being, there is a greater chances for many devotees who accept Guru also as a human being. Entonces así como uno puede inclusive ver a Krishna como un ser común, algunos devotos también pueden pensar que el guru es un simple ser humano. But who is Guru? ¿Pero quién es el guru? Yo mantraha saha guruhu sakshat yo guruhu saharihi swayam Guru rasya bhavetu tustyasya tasya tusto harihi swayam. It says the mantra which you get from Guru, that mantra is Guru in itself, himself. Entonces este verso dice que el mantra que tú obtienes del guru, ese mantra es el guru en sí mismo. Yo guruhu sa harihi swayam. That whatever the Guru is in non-different from Shri Hari, from Shri Krishna. Y dice, cualquiera, lo que sea que el Guru es, no es diferente de Sri Hari Krishna. Gurur yasya bhavet tustas tasya tustau harihi swayam. It says that wherever whoever the Guru is happy, Krishna will definitely get happy. Dice que donde sea que el Guru sea feliz, Krishna va a estar feliz. And we read that in everywhere, that wherever Guru is happy, one can attain Krishna Bhakti, even the Krishna himself. But when Guru is not happy, there is no way you can attain Krishna. Entonces se sabe que donde quiera que el Guru esté feliz, tú puedes obtener a Krishna mismo. Pero si el Guru no está feliz, no hay forma de que tú puedas obtener a Krishna. And here also I see there is a two devotees. One, I can't remember. There is one I saw today, Radharaman. I don't know if he's here. Y aquí puedo ver a muchos devotos, no estoy seguro si está aquí Radharaman. Is he here?
¿Está él aquí? I can't see him now. Estuvo en un momento. No puedo verlo ahora. And these devotees started following the path of gurus, that all the instructions of gurus, and I guess they understand that what is the need of the guru in the life. Estos devotos han comenzado a seguir el camino del guru y él considera que ustedes saben la importancia del guru en la vida. So it is very important when we want something for our life, when we have a spiritual goal, we need our guru to be always there. And how can he be there when you are not there with him? Entonces, By mentally, physically, emotionally, when you are not connected to your guru, or in a guru seva or in a guru bhakti, how can you be connected in a spiritual world in Vrindavan? Entonces es importante que sepamos que cuando queremos obtener una meta espiritual, un spiritual goal, una meta suprema, nosotros podamos tener una conexión con el guru, ya sea mentalmente o por algún seva, porque esa es la única forma en la que podemos tener una conexión real con Vrindavan. In the Vrindavan Bhakti also, even we do the everyday worship, the very first thing we do is that we take the permission of our gurus to please allow us to do the bhakti or the service, worship of Radha Krishna. Inclusive en Vrindavan, lo primero que hacemos nosotros en el día es pedir el permiso de nuestro guru para poder comenzar nuestro seva a Radha y Krishna, nuestro servicio, seva. So the most important, the groundwork for your spiritual bhakti, I have done the same thing. I'm doing the same thing. And I can tell you from my experience and from all the scriptures essence, that the foundation of your bhakti, if you want to attain eternal Vrindavan, then take one thing very seriously, and that is Guru Bhakti. Entonces, yo les puedo decir, porque yo mismo lo hago, que si ustedes quieren hacer algo que los mantenga en esta tierra muy conectados para poder obtener Vrindavan, es el Guru Bhakti, el amor, el servicio al Guru. I'm telling you one thing from my own experience. Even like you don't want Vrindavan, that's all right. But the Guru Bhakti is kind of an elevator. And it has the quality which takes you to the top floor. Ya, entonces les voy a decir algo desde mi propia experiencia. Inclusive si ustedes no quieren Vrindavan, el Guru es como un elevador que los va a llevar de abajo hasta el último piso. So, yo mantraha sah guruhu, that whatever the mantra he has given is your elevator. Entonces, cualquier mantra que él les haya dado es su elevador. So, if you don't want to go to eternal Vrindavan, but you have different other places to go, I want to go in the somewhere else in a different floor, you can go anywhere just by being in that elevator and by doing the Guru Bhakti. Entonces, cualquiera sea el lugar al que ustedes quieren ir, no necesariamente a Vrindavan, pero quieren ir al otro piso en el camino, ¿no?, hacia Vrindavan, el Guru, deben estar en ese elevador que el Guru les representa. So you don't even need to learn anything new. If you want to go to heaven, if you want to go to Vaikuntha, if you want to go to Shiva, if you want to go to Durga, if you want to go to Brahma, if you want to go to anywhere in the world, or if you don't even want to go anywhere, the only thing is be in that elevator
Elevator is that mantra, that your mantra. Yo mantra saha guru. Be with that guru. Focus on your guru bhakti, on your mantra, and press whichever floor you want to go to, and you will reach there. Entonces, independientemente si ustedes quieren ir a Brindavan, que es lo más elevado con los Brindavan, ustedes de repente desean ir primero al cielo, ir a Vaikunta, y donde Shiva, donde Durga, donde Brahma, donde sea en el mundo que ustedes quieran ir, deben estar subidos en ese ascensor, en ese elevador, porque ese elevador es el mantra que tu guru te ha dado y te va a elevar, te va a conectar. Entonces debes concentrarte en el Guru Bhakti y en el mantra que el guru te ha dado. So, yo mantra sa guru sakshat means when the mantra came to your life, that the mantra itself didn't come. Guru, he himself have given him to you. Entonces, esto significa que cuando el mantra viene a tu vida, el mantra no viene por sí solo, viene porque el guru te ha dado ese mantra. So the guru, he himself has come to your life now. Entonces, el guru mismo ha venido a tu vida ahora. Now it is up to you that how you serve that mantra or a guru. Entonces, depende de ti cómo servir a ese mantra que es tu guru, ¿no? Que representa a tu guru. And I always think the more you think about Mate, wish that Mate was guru. And sometimes I think that the more you think about mobile, wish that mobile was your guru. Entonces, él piensa que mientras más piensas en el mate, pues el mate se convierte en tu guru. O mientras más piensas en el mobile, en el celular, él se va a convertir en tu guru. Because the way you love your mate and your mobile, you don't love anyone else. Porque mientras tú amas al mate y al móvil, al teléfono, pues no vas a amar a nadie más. And the day that love will come for your guru, for your relationship, for your mantra, for Radha and Krishna, you will attain anything and everything. Entonces, el día en que tú desarrolles amor, apego hacia el mantra, hacia el guru, hacia Radha y Krishna, ese va a ser, eso no vas a necesitar nada más, ¿no? I always give an example. Like, let's say if someone's mobile get misplaced. Yo siempre doy este ejemplo. Si el teléfono de alguien se ha perdido en algún lugar, he will go crazy to look for that. Esa persona se va a volver loca por encontrarlo. No matter who you are, what you are, but you will go crazy to look that. You will feel like something from my life is missing now. No importa dónde estés, con quién estés, tú te vas a volver loco sintiendo que una parte de mi vida se ha perdido. Someone is missing from your life, and that is Radha and Krishna. Algo realmente está perdido en tu vida, y eso es Radha y Krishna. But how crazy are you really getting? Pero qué tan realmente loco te estás volviendo para encontrarlos a ellos, para buscarlos a ellos. That intensity which is there to look for your mobile every morning when you wake up. If that intensity comes in your life to look for Radha and Krishna and for your Guru Bhakti, I can tell you, with all my experiences, you will get Radha and Krishna in eternal Vrindavan. Si esa intensidad que tú tienes al levantarte cada mañana para buscar tu celular es la misma que tú puedes tener para encontrar a Radha y Krishna, él puede garantizarte que los vas a encontrar, ¿no? Esa es la meta. So, but the only thing is, entonces, that you are missing that foundation in your life, that intensity in your life. Entonces aquí el tema es que tú has perdido este fundamento en tu vida, el sentido de tu vida. Because at somewhere you feel that you can live without that, and you are living without that, without feeling so much of missing in your heart. There are very few devotees who maybe are missing Radha and Krishna, but it is also sometimes they miss, and for a small
period of time they miss. De alguna manera tú crees que puedes vivir sin ellos, tú los has perdido, pero estás viviendo sin ellos. Hay algunos devotos que sienten esto, que lo han perdido y pueden de alguna manera sentir que los están buscando. Bueno, más o menos eso es lo que sentí. Maharaj, I try to translate, but better short ideas, not longer, please. Okay. So I ask all of you, I request all of you, because it is your bhakti, it is you whose spiritual life has to be developed, and you have to focus and you have to get serious. Entonces yo le pido a ustedes, les solicito a ustedes que este es su bhakti, entonces son ustedes los que tienen que trabajar por ese bhakti, ¿no? That please get serious about your spiritual life and get that intensity in your life. That's something you are missing and which is very important, and that is the bliss and the happiness of your own soul. Entonces, por favor, pónganse serios en su vida espiritual y desarrollen ese sentimiento de que han perdido a Radha Krishna y quieren buscarlos desesperadamente. So, I pray to my Sri Radharaman Dev that he bestow his blessings upon all of you so you can get that intense feeling. Yo le oro a mi Radharaman para que él derrame misericordia sobre todos ustedes y puedan ustedes desarrollar ese sentimiento de intensidad. That intense feeling of missing him, an intense feeling to serve him. Un sentimiento intenso de haberlo perdido y un sentimiento intenso de querer servirlo. That Narottam Das Thakur says, Jivane morane ei ar kichu nahi chahi, kohe deen Narottam Das. That he says that I do not want anything in my life, in this life and even after life. I only want one thing, and that is that I want to sing the glories of Radha and Krishna. Narottam Das Thakur dice, yo no deseo nada en la vida, ni en esta vida ni en las que continúen. Yo solo deseo servir los pies de Radha y Krishna. May his idea, may his urge to sing and glorify Radha and Krishna become the consciousness of your life and goal of your life, and so you can always glorify Radha and Krishna, in your heart, so Radha and Krishna become happy by your bhakti. Sigan esta idea, deseen este deseo de él, este anhelo de él de servir a Radha y Krishna, háganlo la meta de su vida y así ustedes van a poder obtener el servicio de Radha y Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe.